अबे खोला जो ठालानो यारे खोला जाई ए जाय मो फाको को असुरे हला कहि की जाई छै ता भाड़ी जुकु मते बहा करे आ बरे ता बदलरे मते टंका देबो हला जाई छै जाई मोर समय नष्ट करू छै मो अपेक्षा करी हला केता समय लागिबा ना को असुरा को हला ए जाय ता मुंडरे बुद्धि पसे देई मो के दिया लोको बोली आसो ताकू भी देखे नेबे एते समय बड़ नष्ट करिছে সে ओहो बोला हरी अरे बापा कौन हला के मिति टेंशन मुड़रे अतुरे बापा अबे बोल तो गुली के भाभी दउची ओहो बोला हरी एते समय थरी मो अपेक्षा करिबो तुचे एते तोते कहितली परा मो राजा घर को जीबी तो पाई मो भाणंजी को सेटिंग करिबी सेटा तो हलाणी रे बापा काहे कि ना सोला गोटे हम पाखरे घंटाटा रही गला अबे এই কথা শুনিবা ভাই মৌ অপেক্ষা করিব তুই এটাই अरे बापा तू काहे की राखछु साला गोटे घंटाटा रही गला अबे चुप होला एते समय नष्ट करी पुणी कहूछु सही कामटा हे नाही अरे बापा हल्ला तोते निश्चय कहबी जेमिति घटिला सेमिति कहबी काहे ना से मंत्री पुआ सला मंत्री पुआ मो भाणजी को बाहाबा पई जाउछि में हत्या करी देवा आम भाणजी तोर हेब मोर राज सिंहादर अरे सला सही की उठुछु की अरे बापा सेटा को काम करी देले आम हाथ को सुर भी आसी जीव ना अरे ताको मर्डर करबा भाई तोते कहू देबे केवल मो तो काम करबा को आसी हां हां और तो काम करिबे हमो काम हला सही राजकुमारी रो सतीत्व ऊपरे आम अरे बापा काहे की विलंब करिबा अरे सला कहूथिलो बाहा करे एटा करिबे एटा अरे बापा तते केते बुझाइबी कथाटा उलटा है गला काहे कि ना से सोला मंत्री पोटाई भीतर केमिति पसिला रे बापा अरे बंध तू जेमिति हेले मो भाणजीटा को बिहा मडगर उठे आनी बुरे बापा एटा हो कि मोर बुद्धिया ए काम करिले आपे सुरभित रहे जीव करि तो मंत्रटा फंकी सारी हां जेमिति फंकोटा फंकी छिया जदि मंत्र का मन देला बाहा मंदिर उठे नहीं जीव हां आ मंदिर रे कामरा सार दवा एते भल्ला कथाटे कहै ना एटी गाइल हां एटी गा मारपीट कला परा लागु आस बंधु कहू जबरा एते समय धरी पछारुची एई कथा को मो सहित खेल चुबे पैसा जोगाड़ी रखी था तो कामटा शेष हवा को जाउची अरे बापा जेमिति मारुचु मोर 15 भांगी जेबा के पेनी अबे बंधु पैसा जोगाड़ी रखी था निश्चय हम सैला मोर हातरे न आसिला पैसा होला मारी मुंडो काटी फेंकी देबी अरे बापा ए काम न हेले तो तमे कुबरा काटला परा काटी देबी ए काम हवा दरकार तते टंका दरकार मते राज सिंहासन दरकार होबे हे तो अवश्य हबो कई दिन मते राज सिंहासन लोभ नाही
केवल पैसा दरकार अरे बाबा पैसा देवी देवी पैसा देवी अरे चल सही कामटा आरंभ कर दई शेष कर दबो ताहेले जीवा काहे के विलंब करबा मने रख पैसा ठीक अछि रे बापा अरे ठीक है चल हे जगतर नाथ जगन्नाथ हे प्रभु शेषर कण मो भाग्य तु लिखिदेलु गोटाए पटरे मो मार स्नेह ममतार बंधन आउ गोटाए पटरे मोर श्रीफल पाइबार पिलाटी दिन मु केते मंदिर जाइछि केते उपवास मु रखिछि पाठ पढ़ा कईटा दिन मो गुरुकुल आश्रम को चली गली गली शेष मो मार मला मुह टिके भी मुझे देखी पारि हे ठाकुरे एक तरह विचित्र लीला प्रभु एक तरह विचित्र लीला जहाँ मो माँ मारी बार सत घटना कहीं भी कहूना कौन पाए सत कण एमती सबुदिन लुचि जीव जेमिति हेले भी मो बापा ए सत को मो बाहर को बाहर करी मो बापा आसबार समय हो गला आज मनुष्य अपेक्षा कर आउ सब गोटी गोटी सत आज मुझे पचारि अरे ए मासुरारी माँ तू एठी मु तोते सियाड़े केते खोजुची रे माँ बापा हाँ रे माँ मु मध्य आपण को खोजुतिली बापा हाँ रे माँ आपण पर दिन कहिथिले मते मो माँ केमिति मरी गले से सब सामा सुविधा देखि कहिबी बोली हाँ माँ मु तोते कहिथिली समय सुविधा देखी तोते कहिबी रे माँ बोली कहिथिली ताहले आज कह ना बापा हाँ माँ मो माँ केमिति मरी गले आज तमे मते सब खोली निश्चय कहिबी रे माँ सत केबे लुचे ना दिने ना दिने सत बाहर को आसी थाए रे माँ सत सत ही सत मिछ मिछ ही मिछ सत केबे मिछ हुए ना रे माँ मु दिने ना दिने तोते कहिबी बोली कहिथिली तो कहिबी रे माँ ताहले कह बापा सुन माँ तो माँ दिने मेला देखिबा पाई बाहर को जाइथिले आउ मते जणै नथिले किछि न कही मते मेला देखिबा पाई चली गली तापर आउ फेरिबा अर्धरात्र 12टा न किछि भी समयटा हेई थाए सेति किबे समय रे तोमा घर को आसिले तापरे मु तांको ऊपर रागी जाई कहीं कि ना सकाल रे संज जाई महारानी एते समय तुमे थिलो कोठी एते समय हैला ए समय रे आसुच मु कहिली तापरे एमिति कहू कहू मते टिके राग लागी राग होई मु कहिली तुमे महारानी भूल करूछ समय सीमा को भूली जाउछ कही मु तो माँ ऊपर को हाथ उठे देली रे माँ हाँ रे माँ
ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ଯେତେବେଳେ ତଳରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତୋ ମା ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ସେ ଆଉ ଉଠିଲେନି ରେ ମା। ହଁ ରେ ମା ମୁଁ କେତେ ଥର ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଉଠେଇଲି ବି ଉଠିଲେନି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ବି କେତେ ଉଠେଇଲେ ସେ ଆଉ ଉଠିଲେନି। ଆର ପାରିକୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ତୋ ମା ଚାଲିଗଲେ ରେ ମା। ହଁ ରେ ମା ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ ବାପା? କାହିଁକି ନା ମା ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଥିଲେ ତୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ କିଛି କହିଲିନି ରେ ମା। ବାପା ହଁ ରେ ମା ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ ମା ତୁ ମୋ ଜୀବନ। ତୋତେ ନ ଦେଖି ମୋ ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଯାଏନି ରେ ମା। କାହିଁକି ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ ରେ ମା। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ସତକୁ ଲୁଚେଇବା କ'ଣ ଠିକ୍ ବାପା? କ'ଣ ଆଉ କରିବି ରେ ମା, ଏହି ସମୟର ସୀମା ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ହେଇ ମୁଁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ସତ କଥାକୁ ପଥର ତଳେ ଲୁଚେଇଥିଲି ରେ ମା। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପଦେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ବାପା। କ'ଣ ଆଉ କରିବାରେ ମା। ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଥାଏ, ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାଟା ଚୌତିକରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମହକି ଉଠେ। ସେହିପରି ସତ ଆଜି ସବୁ ମହକି ଉଠିଛି ମା। ମୁଁ କିଛି ନା ବୁଝି ନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଗରଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ତୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଗରକୁ କେତେ କଥା କହିଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଗୋଡ଼ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। କାହିଁକି ମା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ମାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ କୋଠର ଦଣ୍ଡରେ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ 15 ବର୍ଷ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ମା ଆମେ ଯାଇ ହାରି ଗୁହାରି କରି କିଛି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା। ହଁ ବାପା ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆମର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ହଁ ରେ ମା ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ ମା ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ महाराज ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ ଦୋଷ କରି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାରାଗାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ମହାରାଣୀକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ଭଉଣୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭଉଣୀ। ନାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରେନା। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶ। ନା ଭଉଣୀ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋ ଦୋଷର ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସାଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଦୋଷର ଦୋଷୀ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ତଥାପି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଭଉଣୀ ସାଗର ତମେ କ'ଣ ମୋତେ
क्षमा करदेबनी बाबू सागर मो झी सुरभि किछि कहि देइछि तो क्षमा करि दियो बाबू। ताले ठीक अछि मु आपनक झियो को क्षमा कर देउछि। क्षमा करि दियो माँ सुरभि। बापा मु तोते छोट बेले कथा देइथिली महामंत्री विश्वजित तांको पुओ सागर सहित तोते विवाह करिदेबा पई कथा देइछि रे माँ। बापा अरे माँ तू तो सासु ससुर को मुंडिया मार जा माँ जा। आओ सुन माँ तू एबे जाई बधु बेसरे सजेई के शुभ लग्न डेरी जाउछि रे माँ। तमे पुणी कौन पाए आसिल कौन भाई आसी कटक जाने पारुन मोर को कौन भाई आसी देख आज हूँ मोर बाहाघर तुमको हाथ जोड़ी तुम ये चली जाओ कहीं चल मो तो बाहाघर आसी लो आ चली जीवी केमी तुमको किए डाकी बाहाघर घर को आस बाहाघर भोजी खाइबा को आसिलो तम थे सिंदूर दबा मो बाहाघर का सहित तू कौन जान और कहल थे सिंदूर दबे कौन तुम खुशी न देख कहीं न आसवा पूर्व तुम दया कर चली जाओ ना भल हवन कर दो तम थे सिंदूर दबा चली जीवे के तुमको किए पठे तम थे सिंदूर देले मत टंका मिल टंका मिलवा हाँ टंका मिलने मो बदल मत बाहले तुमको किए देव टंका अच्छा सही तब तुम जाने ना महाराणा तुमको किसी जना ना तुम माँ को क्यों मारी जानी हाँ मुझे भल भाव जानी मो माँ केमी मर तुम से मुंड पुरवा किसी आवश्यक ना मुंडे पुरवार किसी आवश्यकता ही ना हम भी जानी लो तुम माँ केमी मरी जानी तुम मामू तुम मार मृत्यु को नहीं प्रतिशोध नवा को चाहो मत टंका दे को आनी जहाँ भी हो तुम दया कर चली जाओ आइले मु टंका पाई तार जीवन नहीं पारे किंतु टंका पाई कौन तुम मथारे सिंदूर दे पारि ना 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 तुम हाथ जोड़ी
ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସବୁ ଧରିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଇଯିବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବ। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ତତେ କେତେବେଳେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ବାହା ହବନି ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛି। अबे से दिन से महतर फसी जाइथिलु आज तो रक्षा नहीं। अबे तू कौन भाविदेलु जे सेदिन मो खसी जाइछि। हां बे नाइ बे सेदिन मो खसी जाई नथिलि माने सेदिन मो राज्य को प्रथम पाद देइथिलि। अबे सेदिन मो सब किछि जानिबा पाई तो सहित किछि गंडगोल न करे मो चली जाइथिलि किंतु पुणी थरे तू अभी पुणी थरे मु अछि जदि शक्ति ताले मो सहित युद्ध कर। ओ पुणी थरे तो युद्ध करिबार अछि किंतु एटा भाबी नै ए भेल को तब दो दिन परास्त होई जिवो सेई दिन ए दुनिया बदली जिवो। ताले हे जाऊ शक्ति र परीक्षा हेले ठीक अछि उठा अस्त्र युद्ध कर्म सहित किंतु गोटे कथा मन रखि था आज सही भूल मो करिबिनी। देखिन बाकार के प्रथम दिन करिथिली सही भूल आज करिबिनी बे जते पाई उठा अस्त्र आ युद्ध कर्म सहित। तुमे किए बाबू कहीं युद्ध करुच उठ। तुम्हें तो आम ये राज्यर नुह बाबू क्यों राज्य आसीच तुमे कह। ओ गोटे दादा मोर ठिकाना अछि मोर परिचय ओ ठिकाना देवी आपको महाराज ना मोर माँ अछि ना मोर बाबा अछि ना मोर को राज्य अछि ना मोर को गाँ अछि कौ परिचय देवी आपको ए दुईटी आखि जब ठारू देखिबारे लागिछि सेई दिन तो मो माँ बापार छवि भी देखिने महाराज। ओहो ताहेले तुमे गोटे जाजाबर तुमर माँ बापा कहीं नहांती ना महाराज सेथि पाई तुमे एमिति काम करुछ बाबा। हाँ महाराज माँ बापा थिले तुमे एमिति काम केबे भी करि नथांत। आपण ठीक कहते महाराज हाँ बाबा किंतु आपण मोर शपथ को भांगी देइछन्ते महाराज। की शपथ बाबू। मो दिने शपथ करिथिली हाँ जेते दिन जाय मते भूल ठीक रास्ता बतेवा लोन लोक मिली छे जेते दिन पर्यंत मते युद्धरे के परास्त न करी छे सेते दिन जाय मो मोरी बुद्धि रे मोही काम करिबी बोली आज मते सही शपथ ठारू आपण मुक्त करि देइछन्ते महाराज। हाँ बाबू आज मु तुम शपथ को भांगी देइछि बाबू। आज ठारू तुमे मो राज्य रे रहिबो आउ मो एठी रही तुमे काम करिबो बाबू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कहीं सुजोग खोजी खोजी मत एत दिन गठी गला किंतु यही सुजोग मत के मिली ना आज मत सुजोग मिली जीवन को सुधरवा आज मो शपथ भांगार आपण ही मत भूल ठीक रास्ता बतेवा पड़ो महाराज। हेले बाबू मु गोटे कथा पचारुछि बाबू
କାହିଁକି ନା ତୁମେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ କହିପାରିବ? पैसा पाई महाराज ପଇସା ପାଇଁ। पैसा पाई କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ଟେବିଲେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରୀ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରୁଥିଲି। ହେଲେ ବାବୁ ତୁମକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଦେଇ? ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶପଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣ କିଛି ବିଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋତେ କିଏ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି। ବାବୁ ତୁମକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ରହିବ ଖାଇବ। ବାବୁ ତୁମ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇ ପଠେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ କହ ବାବୁ। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ସେଲା ଜେଠାଲାଲ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠିକୁ ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତା ଭଉଣୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକୁ ଆଣିଛି। ଆରେ ତୁମକୁ ଜେଠାଲାଲ ପଠେଇଥିଲା ପଇସା ଦେଇ? ହେଲେ ବାବୁ ତୁମର ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଇ ଜେଠାଲାଲର ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସା ଦେଇ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ। ତୁମେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ବାବୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରୂପଟାକୁ ଧରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନା କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ ନା ମୋତେ କେହି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ଭେଷ ବଦଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହାଣି ଦେଉଥିଲି ମହାରାଜ। ଓହୋ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବେଶ ଧରିଥିଲ? ଏଇ ଭେଷ ହିଁ ମୋର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଭେଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ମହାରାଜ। ତୁମ ବେଶକୁ ବାବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ପରିତ୍ୟାଗ କର ବାବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ଏ ଭେଷକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମହାରାଜ। କହ ବାବୁ, କି ଅନୁରୋଧ? ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଯଦି ଅନାଥ ପିଲା ଥିବ ତାକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବି ମୋ ପରିକା ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ବାବୁ। ଏହି ମୋ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ବି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଲି ବାବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ପରିତ୍ୟାଗ କର ବାବୁ, ତୁମ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଯାଅ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ରୂପ। ଧନ୍ୟ ବାବୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲ ବାବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ହିଁ କରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଯାଅ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଅ।